जय जगन्नाथ नमस्कार मु आलोक स्वागत करुच्ची पुणी एक नुआ भिडियो आपण मानू तो अपडेट आसी ब्रह्मपुर जिला पिला मानकर जो होमगार्ड एग्जाम देते ताकू नहीं अपडेट आसी जदि प्रथम थर पर चैनल देखुं निहाती सब्सक्राइब करूँ आगामी अपडेट सब पाइबे टेलीग्राम चैनल में जॉइन हूँ तो आपण मानकर बहुत सारा मेसेज प्रश्न थिला ब्रह्मपुर होमगार्ड को लेकिन आपण मानक कही जनवरी मास शेष सुधा आपण मानकर आसीजार बहुत चांसेस थिला तो फाइनाली आसी जाइए आपण मानकर जोटा आपण मानकर थिला होमगार्ड को लेकिन प्रश्न 24/1/2026 आपण मानकर गला काली राति रे 12टा पाखापाखि लेटरटा भाइराल हैला तो से जो अपडेट जो पहुँचला मो चेष्टा कली वीडियो करके पोस्ट करने कि हेरानी तो से सकाल पोस्ट कर राति टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल रिजल्ट पीडीएफ को दे दी कहीं पिला माने जॉइनिंग करिए बहुत जल्दी तो अपडेट या रही जो मानकर सिलेक्शन होती से मो तरफ बहुत सारा शुभेच्छा तो आपण मानकर जो रही अपडेट ब्रह्मपुर जिला मान होमगार्ड को लेकिन आपंकर 105टी पदवी बाहर था देखिए तो लिखा जाइए सब्जेक्ट प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ 105 वॉलंटियर्स फॉर एनरोलमेंट एज होमगार्ड्स इन डिस्ट्रिक्ट होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मपुर फॉर 3 इयर्स ओनली तो प्राय पिला कन्फ्यूज हो जाती जो 3 वर्ष को लेकिन एक्चुअली एटा 3 वर्षटा आपण मैंने सठिक भाव में ड्यूटी करवा दरकार देन आपणकर सेटा रेगुलर आपन को 3 वर्ष ओनली नुह पिला किसी भी एमती मेसेज करती जे भाई 3 वर्ष कौन लिखा जाइए 3 वर्ष सेमती किसी ना 3 वर्ष आपण मानकर देखो तले से अलरेडी मेंशन कर देछि फॉर दी एनरोल देयर एनरोलमेंट इन होमगार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मपुर टेम्पोरारीली 25/1/2026 गोटे नोटिफिकेशन आपंकर एग्जिट वैकेंसी गोटे नोटिफिकेशन आसीथिला जोटा कि वैकेंसी पीरियड ऑफ 3 इयर्स ओनली सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड अटेस्टेड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ बेसिक कोर्स ऑफ ट्रेनिंग तो आपण मानकर जो कैरेक्टर एंड अटेंडेंस जोटा लिखा जाइए तो आपणकर निजर कैरेक्टर आउ निजर चाकरी उपर प्रतिबद्धता को लेकिन गोटे 3 वर्षर गोटे आपण मान नजर रखा यहाँ हूँ होमगार्डर गोटे नियम यहाँ किसी कथा ना तो मेन कथा रही द लिस्ट ऑफ दी 105 वॉलंटियर्स हु आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर देयर एनरोलमेंट इन होमगार्ड ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मपुर आर अटैच्ड here with for the information the final list of 105 volunteers selected police station wise of basic merit एटा गोटे कथा पिला माने प्राय पचारती वीडियो रे जे हमर सिलेक्शन टा केमिति जाईची स्टेशन वाइज जाईची ना मार्क वाइज जाईची ना केमिति जाईची तो आपण मानकर स्टेशन वाइज जाईची ऑलरेडी से माने मेंशन कर नै छथि आपण माने देखि परथु स्क्रीन ऊपर लिखा आइची तो ब्रह्मपुर जोटा विद्यानाथपुर पीएससी रही देखो सिलेक्शन एमती आइची सीरियल नंबर 1 रही जो रही रोल नंबर 01000005 ना रही भाईंकर श्रीधर पात्र सन ऑफ बाबुला पात्र आट लांजीपल्ली उमानगर सेकेंड लाइन जेंडर मेल रिटिन मार्क रही 48 देखो एठी मु पूर्वर आपण मानकु कही जे भाइबा मार्कटा जोठी न जना पड़े सेठी करप्शन कथा उठे तो भाइबा मार्क पे भी मार्कटा डिक्लेयर हवा दरकार देखूँ केते इम्पैक्ट पड़ुचे आपण माने जदि वीडियो को शेयर करुथिबे वीडियो कौन से ऑफिसर पाखे पहुँचुव से मैंने देखुथिबे जे प्रकार करप्शन होउची कौन बड़ ऑफिसर एसपी हो मध्य से न चाहिए भी तल तले ऑफिसर करिपारती करप्शन तो से कहीं मन ध्यान दियंती तो मु पूर्व 2-3टा वीडियो लगातार भाव में आपण मानू कहली जे आपण माने स्वर उठातु भाइबा वॉइस मार्कटा केमती आड हो ये फाइनाल आड होती देखो ये भाईकर 28 मार्क अच्छी टोटाल मार्क रखी 76 सिलेक्शन कैटेगोरी रही जीडी देखो ये मेंशन करदेला भाइबा मार्कटा आपंकर कि 28 26 25 30 एमती सब रखिंट यहाँ क्लीयर कट हो गला पिला माने जानिले जे एई पिला को एतिक मार्क फिजिकल अच्छी ये पिला एतिक मार्क रिटिन रखी ये पिला एतिक मार्क भाइबारे रखी तो सिलेक्शन लिस्टा एति गला तो जदि भाइबा मार्कटा एठी न था टोटाल भाइबा मार्कटा एठी जदि एब्सेंट था पूरा तो आपण माने कोन जानि थांते ये टोटाल मार्क खाली गोटे देता था ये टोटाल मार्क 76 रिटिन मार्कटा 48 तापर टोटाल मार्क 76 यही जो गैप मार्कटा 28 मार्कटा आपण माने जानि पारन तो यहाँ गोटे भल कथा धीरे धीरे डिपार्टमेंट रे किसी परिवर्तन होउची आपण माने अपेक्षा करंतु समस्त जे करप्शन को आ भाबंतु नाही एटा भल कथा भल साइड आसूची देखो वीडियो करी किसी इम्पैक्ट पड़ी से आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद डिपार्टमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ हो पिला कथा शुणुंट एत परिश्रम करके पिला माने परीक्षा जाउछंती सेकेंड नंबर ये रही देखिपे सुनील कुमार सेठी सन ऑफ रघुनाथ सेठी आट गोलापल्ली साही मेल रही रिटिन मार्क रही 48
ଭାଇଭା ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି 28, ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି 76, ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେଇ ଜିଡିରେ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଜଏନିଂ ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 8 ନମ୍ବରରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଲିଲି ବେହେରା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଆନନ୍ଦ ବେହେରା, ଆର୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦନଗର ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି। ଫିମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ପାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାସନେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ ଅଫ୍ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ହୁ ଡାଏଡ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଭଲେଣ୍ଟିୟରସିପ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଡିଜି ହୋମଗାର୍ଡ଼ସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ବାହାରେ ସେଇଠି ଲେଖାଯାଇଥିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଥିବେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ, ତ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରକୁ ଯାହାକୁ କମ୍ପାନସେସନ୍ ମିଳେ ବା ଯେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳେ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ 8 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍ ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ସମୟରେ ମୃତ ଯେହେତୁ ହୋଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଚାକିରିଟି ମିଳିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ସାରା ନଜର କରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସ। ତ ଏଠି ବଡ଼ ବଜାର ପିଏସ୍ ରହିଛି, ବଡ଼ ବଜାର ପିଏସ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏମିତି ବି ରିଟିନ୍ ମାର୍କ ଏଠି ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଜଣେ 50 ରଖିଛନ୍ତି, 46 ଏଠି ଅଛି, ଏଠି 44 ଅଛି। ତ ଭାଇବାରେ 24, 24, 26 ଏସବୁ ରଖିକି ସବୁ ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଜିଡ଼ିରେ ପାଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ କଥା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି, ବିଶେଷ ମାର୍କ ଅଧିକା ଯାଇନି। ଏଠି ଜଣେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ବି ଭାଇ ପାଇଛନ୍ତି। ଗୋସାଣୀ ନୂଆଗାଁ ପିଏସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋସାଣୀ ନୂଆଗାଁ ପିଏସ୍ରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଜିଡ଼ି, ବିଶେଷ କରି ବହୁତ କମ୍ ପିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ 25, 23 ନମ୍ବର ସିରିଏଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଢ଼ୀ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଇଏ ବି ଜଣେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତ ସେମାନେ ବି ସିଏ ବି ପାଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଜବ୍। ତ ଇଏ ରହିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ରହିଥିଲା ତାର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଏଠି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ସଦର ପିଏସ୍ର ରହିଛି, ଦେନ୍ ନିମଖଣ୍ଡି ପିଏସ୍ର ବି ରହିଛି। ଏହି ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 45 ନମ୍ବରରେ ବି ସେମିତି ଜଣେ ପାଇଛନ୍ତି ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଗୋଳଥରା ପିଏସ୍ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳଥନା ପିଏସ୍ରେ ପ୍ରାୟ ଜିଡ଼ି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଜିଡ଼ିରେ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋପାଳପୁର ପିଏସ୍ ରହିଛି, ଗୋପାଳପୁର ପିଏସ୍ର ବି କିଛି ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୋନପୁର ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସ, ଆପଣମାନେ ପଚାରିଥିଲେ ମେରାଇନ୍ ପୋଲିସର କ'ଣ କାମ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଡ୍ୟୁଟି ଯେହେତୁ ମେରାଇନ୍ ଥାନା, ମେରାଇନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଡ୍ୟୁଟି ହେବ ମେରାଇନ୍ ଥାନା ଇଏ ହିସାବରେ। ଦେନ୍ ଏଠି କେ ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ତାର ବି ସିଲେକ୍ସନ୍। ଡ୍ରାଇଭର ଏଠି ଜଣେ ପାଇଛନ୍ତି, ସଂଗ୍ରାମ ରଣା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, 78 ରଖିଛନ୍ତି ମାର୍କ, ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ରହିଛି 79, ତ ସେ ଡ୍ରାଇଭରରେ ଜଣକ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଜରଦା ପିଏସ୍, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି ଏବଂ ଜଏନିଂ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁଇପର ଯେଉଁ 2-3 ଜଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଜଣେ ପାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ସେମାନେ ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ରାତିରେ ବାହାର କରନ୍ତି ତା ପରଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଜଏନିଂ ହେଇଯାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମେନସନ୍ କରିନେଇଛନ୍ତି, ଦ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ସାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଟ୍ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଅଫିସ୍ ଆମ୍ବପୁଆ ହୋମଗାର୍ଡ଼ସ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଅଫିସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର 25/1/2026 10ଟା ସମୟରେ। ଆଜି ସକାଳ 10ଟା, ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ 7ଟା 8ଟା ଭିତରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତ ଆଜି ସକାଳ 10ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଯଦି ବି କେଉଁମାନେ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି, ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିକି ନିଜ ନେଇପାରିବେ। ନହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବି, ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରେ ପଠାଇଦେବି। ତ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ସାଲ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦେୟାର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ନେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ଟା ନେଇଥିବେ, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ 4ଟି ନେଇଥିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅରିଜିନାଲ୍ ନେଇଥିବେ, ଆଣ୍ଡ ଅରିଜିନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଟାଇମ୍ରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଚେକିଂ ହେଉଥିଲା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଫର୍ମ ପକାଇବା ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ତାର ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ନିହାତି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଆପଣ 10ମ ହେଉ, +2 ହେଉ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଉ, ଯାହା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ସବୁ ଅରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ନେଇକି ଯିବେ। ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ନିହାତି 4ଟି ନେଇକି ଯିବେ ଆପଣ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିବ ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇଥିବେ, ନିହାତି ଗୋଟେ ଜେରକ୍ସ କପି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିବେ। ଏସବୁ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଇଏ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଲ୍ଲା ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିଲେ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ
এইଭଳି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ହାଇପ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ପହଞ୍ଚୁ, ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅପଡ଼େଟ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।